Yo, what up? Good day mga ropa, mga gar. May guest nga pala ako, came from China. Let's go. Hello, ni hao. Ni hao. Sota ako pala siya, yes? Yes. Yeah, oh daw, yeah. Love. So here, I'll take photo of you, Pai Chow. Pai Chow. Pai Chow? Pai Chow lah, photo. Yeah, photo. Napansin ko na mas maganda siya kapag wala siyang shades na suot. You go up, how old are you? 20 years. 20 years. Same. Oh. Yeah, same. Yes. Yeah. Very good. So how long you here? Huh? How long How long? you here in Manila? So yun, kung napapansin niyo, medyo nautal siya, nahirapan na siya mag-English mga gar, kaya translator na ang usapan namin yan buong tour. I can speak Chinese. Yeah, you can speak Chinese. 我来这里玩几天，然后去那个长滩岛。 Ah, Xiong Kuai La. Okay. You're Piaoyang. 漂亮。 Yeah, you Piaoyang. 这你会说？ Me Shuai. Yeah. 来，那个。 Magta-translate na siya, naglabas na. Hindi kasi gaano magaling mag-English. Tagay kami. Pampaw to, kahit medyo lanta na, mapapasaya ko yan. Justin Bieber. By the way, my name is Justin Bieber. Justin Bieber. Yeah, Justin Bieber, yeah. Okay. And these flowers for you. Oh, thanks. Yeah, because you are Piaoyang. Goodie. Very good? Very good. Okay. Handsome. Some hand. Piaoyang, you're Piaoyang. 漂亮。 Yeah, opa. 帅气。 Opa. Love. Mahusay siyang mag-post pag pinipicturan ko siya, kaya yun, napansin ko na parang model to. Your job is model? Yes, I'm model. That's why you have a good body. I do. Yeah, so you apply to become model. Okay. At yun, inabot na nga kami ng gabi sa pagtutur, kaya medyo madilim na. 你好。我喜欢菲律宾，喜欢马尼拉。OK。喜欢。好吧。 Piaoyang, Shuai. 你也很帅。 Thank you. Thank you. Yes, nga pala yung guest ko, hindi ko siya iiwan hanggat hindi pa siya nakakakuha ng grab. Goodbye. Here. Hey, kuya! At yun, so sobra na sana yung grab, buti tinawag ko. Bye. Wish you best. Bye. Business siya. Pag may sakay pala akong turista, pinapasakay ko muna ng grab, baka mamaya kasi manakawan sila.